Thank you for putting up with me and all my crazier personalities. Thank you for taking such good care of me, for being the best husband you could ever be. So we continue to explore Scotland together. Now I am excited to explore the rest of our lives together. Como que alguém aqui poderia imaginar que uma brasileira e um holandês fossem se encontrar na Escócia?